Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus guru badan kaulah juga guru ajunan Sukolja Kiai Haji Junaidi sedari konang sesangat badan kaulah amul ja'aki juga sangat badan kaulah ta'zimi. Ajunan Sukolja Kiai Haji Abdul Aziz juga sangat badan kaulah hormati. Terjugan tak kalib guru badan kaulah Kiai Abdul Rashid, Magister Pendidikan Islam, juga sangat badan kaulah taati, badan kaulah ta'zimi. Terjugan tak kalib ajudan Sukolja Kiai Haji Siddiq, bendek seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir. Nyuwun sapa ora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian badan kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat dak seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku Desa Konang beserta seluruh jajaran perabot-perabot desa ipun. Laras masuk Konang gak diteki. Terjugan seteja tokoh masyarakat senyepoi dusun, senyepoi kampung, dan seteja hadirin jamaah Masjid Al-Ishaq beserta seluruh ibu-ibu muslimat yang hadir tanpa terkecuali. Ngiring sepertama kaula ban ajunan amu ciban asyukur dak ka Allah Subhanahu wa taala. Malam semangken kaula ban ajunan sareng Allah takdir aling ki abolong tempat se paling muljah iki gak dito masjid acara sesangat agung dzikra Isra wal Mi'raj. Asareng kalaban orang-orang se muljah ki Allah, para alim, para ulama, semoga saena sampurnana apolong kaula ajunan saat mangken kak dito tetia tanda bahwa kaula ajunan bekal apolong ngajukan dalam keadaan sampurna ya akhirat. Asareng kalaban orang-orang seemul jaki Allah, para guru, para ulama, sehingga seteja sehadir dan kesempatan melemangkan termasuk dari ahli-ahli swarga. Allahumma salawat dan salam nyereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak ditotung situnga makhluk ke Allah seiyar pertolong Nabi kaula ajunan ketika kaula ajunan beda isitung alam se alam kak dinto sebut kalaban yaumal mahsyar. Nika ampun masuk alam akhirat. Nang yaumal mahsyar kak dinto Allah acerita dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Setiap orang sepatang lebur etunya, sepatang seneng, sepatang esto, nang yaumal mahsyar kak dinto justru amuso. Dalam ayat selain Allah ajelasaki yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nang areka dinto beni coma amuso bahkan pada buruh pada nyimpang bini ngatela laki bini buruh laki tekupok ben bini laki na buruh bapak nemu anak bapak nyimpang anak ngatela ring tua anak nikah nyimpang likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia sibuk kelaban urus nebeng sebeng sampai tak sempat mikir bini tak depak mikir ring tua tak kecepok mikir anak satu je susah takut tak selamat ya junana epon Guste. Dalam keadaan ketika dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah satu je manusia satu je tretan laki anak ring tua buruh Guste Kanjing Nabi justru asojud ebe bena aras Kanjing Nabi tak kasokan ngangkak sera mun tak satu je orang tobato masuk swarga. Amin Allahumma. Kanjing Nabi tak kasokan ngangkak sera iba bena aras mun tak satu je orang tobato yang kes sebeda neraka epa masuk satu je dak swarga Allah. Amin Allahumma. Semoga etologi bi Gusti Kanjing Nabi tepat dak kaula ajunan Allahumma. Makanya setiap acara pasti kedua kalinya solawat dan salam apa napa mi parlo ngaturaki solawat dak Gusti Kanjing Nabi makne kula ben sampean bede sampungan dak Kanjing Nabi mun la sampung kalaban solawat insyaallah isyafaati bi Gusti Kanjing Nabi Allahumma enten kula yakin hakul yakin mungkin ki anyam aring maturah ring konang orang tobetoh pasti bi Kanjing Nabi bikengan isyafaati amin. Apa napa sebab setahun kuda ben sampian secara besar-besaran mau cerita nyebut asmana Gusti Kanjing Nabi kak dinto dua kali ya ke secara besar-besaran sepertama dzikra maulid ebon reng tobat to bulan molot sabulan penting bulan molot kuda ben sampian kak dinto amolot dan iki napa nggih meskipun cara maulidnya berbeda-beda manabi daerah Telandung Banyuates molotan ni tak sebulan kah seareh sabak tanggal 12 king peroma amolotan ketika uncengan nganam mulai bek besopu ngale sampai mari isa jadi pamari seareh king peroma amolotan menabi daerah Jawa pamari samalem peroma punten nyumbang ke musola nyumbang ke masjid. Nek daerah Jawa, ing tak ning kebele Jawa atau kok ikone polisi kula. Nek makila nyumbang, nek bune nyumbang lan-lan, nek mun ka masjid ka musala anak mangkat ngiba sa mangkah mulai nek kudu ngiba lanas. Jawa, mun matur kan tak ada sing nikah. Matur nikah 12an kabeh ke masjid nyumbang peroma amolotan. Manabi compok dan gula turjan nikah amolotan nikah 3 bulan. Sapar monot rasul karena kelompok oncengan ni kebede lebih 100 tetimun per hari ni katelo oncengan bede selema nangkin pamari 3 bulan ikan to pada juga nih lain sepenting lah amolotan ngak napa acara non nendek itu landung pamari sehari pada otabe 12an ke masjid pada nggih sepenting amolotan mun jompok bulan ni katelo bulan gak ingki bulan ngocak menrok jompok ni pokok ring turjan ni kemun bulan mon lo tak lempo tak usah aja mau lempo lah kan lagi potongan kepa ini ni to kan ngagela ni kene mari nabi sene ku mik ni kebune keng tak ngakan lah kan lagi potongan kepa ibu de remah iki Allahumma sholli ala Muhammad. Sepertama dzikra maulid secara global kuleban sampai amolotan mangkana mungkin ki amolotan nah baik ke masjid malam 12an baik pamari saare pada benih wates ota bengang kui tradisi Jawa ota bengang kui tradisi Turjan engak napa saus sepenting amolotan insyaallah isyafaati bi Gusti Kanjing Nabi amin Allahumma. Ini yang pertama. Nomor 2 kuleban sampean nyebut asmana Gusti Kanjing Nabi kak dinto bulan Recep katimbang kene bu tiap masjid mangkene man kak dimandi ke beda Isra sekolahan abada aki Isra musalla abada aki Isra sadajah memperingati Isra wal Mi'raj maus nyebut notoraki sejarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabulan penting tak ambu bulan mangken
insyaallah kak dito tak kira burung bekal ada tiagi kau leben ajunan atamba kecintaan dak Gusti Kanjeng Nabi etunya ben bekal dadi orang saking syafaat Gusti Kanjeng Nabi nang akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Kala sarung guru batan kula ki Abdul Rasid ampun disinggung masalah Isra. Kula kebetulan MI nah sanawiyah nah aliyana kepala na kak dito ki Abdul Rasid nika. Dadi nika dimen saya ngajari kula bahasa Arab nika. Okay. Kitabun buku, maktabun bangku, kursiun kursi, tehlun tehal. Magella tak tahu kakek. Jadi mon gue lebih orang yang kocak kiai, ki Abdul Rasid ni kiai na kiai berarti. Gue juga na guru kaki Junaidi ni kaki Junaid ni kah, dak konang juga na guru. Jadi kan tu serek kini ke guru dan gue saja. Engki. Kenjoman bulan bulan ni kene yang gugi muda. Apa ceda gelak le? Ada begini kene orang ngatok sekene dengan. Pon. Tadi sudah disinggung masalah Isra wal bahwa Isra wal Mi'raj kak dinto gela ente buaki kasokanna Guste perjalanan saya tak masuk akal, perjalanan seben rasio impossible cek pun nak kena sekolah. Kalau sudah menggunakan kun fayakun pangeran ini tak perlu sabab, tak perlu perantara, tak perlu logika. Allah mencipta manusia pertama yang namanya Nabi Adam. Ini tak masuk akal. Gelak Abdul Rasid ampun ngaturaki malaikat ni kejugan di benian dia pun lagi. Jangan nak kena sekolah. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklana syurba wa la nauma lahum. Malaikat tak andi embu ben epak tak ngide tak ngantuk tak nginum tak ngumpak. Ada ni kebiasaan lagi kan berdiri. Kita tak tahu lah umbu mereka semua ada ya. Allah menciptakan malaikat itu tadi dinyatakan dari nur, tanpa ayah, tanpa ibu. Allah menciptakan Nabi Adam itu diciptakan dari celut. Mending celut sampean. Ledu ke kok. Allah agabai Nabi Adam ni ke dari tanah. Asli nama kering tu betul dari tanah kak. Sen kumik pada dari tanah. Keng ngakui proses. Tanah ngakui karena Allah saja jelas lagi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Sampian kapi gabai dari tanah ben bekal abali kata. Ayat ni kamu niki kiki buku le ben sampian ben cobik asli sekopo sakalian iki. Keng kula bi sampian melalui proses benih tanah langsung. Reng tobato ada nase dari beras dari padi dari tanah. Coba pikir kamu saya benih dari langit. Tanah kapi karo air ngedok di atas. Nek benih ada air ngocen di bumi kia kapi dari tanah. Lah Nabi Adam itu murni tanah tanpa perantara. Lalu Allah ceritakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun. Mundang aku kun fayakun celot tanah ni kada. Sareng Allah edawi celot kun tetiabaan fayakun. Langsung jaga tetiap manusia senyaman Nabi Adam. Setelah Nabi Adam terbentuk, saampuna Nabi Adam kak dito teti manusia. Eswarga na Allah. Polan katibi kengku Nabi Adam. Maka eswarga mun katibi kengku. Masak sendiri, makan sendiri. Cuci baju sendiri, tidur pun sendiri.
Pola Nabi Adam katibi akhir minta saran ke Allah, ya Allah, dan kula sepeh warga katibi, dan kula teronyoklah saran ke ajunan. Akhir bi Allah emote kaki tolang rosok sekacer nih, tolang rosok sekacer Nabi Adam epotek sareng malaikat, tolang rosok nih kesering Allah edawui kun tetiabaan manusia fayakun maka teti sitiha. Jadi Siti Hawa ni kai gabai dari tolang rosok sebilu sempian ni kai gabai dari tolang rosok ring laki buk mangkana ring laki nikah kalau dalam penjelasan kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahu wan nadhair ring laki ni ka rosok elang situ itu dalam kitab Ghamsul Basair jadi ring laki ni ka rosok sekanan ben sekacer ni kata pada bito ngenah sekanan ni ka jumlahna 12 sekacer jumlahna 11 mi elang situ eke bayi rajin sampian. Jadi sampian rosong elang sekacer kak. Raga kak, toko empak seelang. Pong kita kek saken mun seelang empak mungkin atau aturan ke si bini kemarin kak. Mi pulading sampian elang 2 ke badale, tang rosok 2 seelang. Si bini nyampit mati situ ngai kok. Punten benih kapan bini empak pah rosok ngelang empak punten. Karena gula teman-teman kibun orang laki abi ini sebitag 2 kali. Mun pah kapan nabi ini 4 nikah pah rosok ngelang 4 mun sabi ini sebitag 2 kali. Jangan kita lagi kriik ini pagemet apa tak ada. Punten make abi ini 4 tolang rosok seelang pakun situng. Mak tetimpa. Oh aja bi malaikat nambok panipotek ke pentong lagi ke tembok pah tal-talan tetimpa. Abi ini 4 jua. Mun pentong lagi pakun tak luang abi ini situng. Mun sita lima bini ruang, mun sita lima bini ruang ngara lambak pandi malaikat di pentong aki pakai kakan koceng tolang. Ya tak ada iya. Makanya bagian sekitar sekitar bini kak tuli bini pola bodoh kuru kerikarin saya kakan koceng. Tuli bini pola. Bocah gelam begini bini aja. Sekitar alaki tuli alaki. Ungguan. Apalagi yang cetak nemu nak alaki kok pada mayu. Jago pak je ngendak nama kagak. Mun ndak arep bukan marena. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah jadi kalau pakai kun fayakun tak melarat kan? Nabi Adam laki reng bini Siti Hawa ikabai dari tulang rosok. Dan Rasulullah menyatakan innal mar'ata khuliqat minad dila reng bini nikai gabai dari tulang rosok sebilu pas kanjing Nabi ada bu wa idza istamta'ta wa fiha iwaja reng lake sampean kudu sadar reng bini nikai gabai dari tulang sebilu dadi mun reng bini nikah tengkana bilu amono sampean kudu langalai ongguan kanjing Nabi ada bu wa idza istamta'ta wa fiha iwaja mun sampean terus seneng ben orang bini maka sampean kudu ndak kalu bilu nik bareng bini ini kemun kadungi kocak kak ini kan ngocak sampean telo kecap telo jus tak kira ambu sekali eki napa ki ini kemun kadung tu kak ana boleh bede selake cak bagi ben posapo ada kan dia ongguan eki napa ki mangka namun sampean berangkat ke kauleman, berangkat ke acara apa lambat di gara-gara nikah masang alis torot. Lepas sabar engki. Mun tak ibasap pura 2 tokar tok ring lagi bini ni. Kayak gini bangki. Mangkan jaman kanjeng Nabi wa idastamtamat istamta'tu wa fiha iwaja. Mun trongan asai, mun trongan seneng bendeng bini sampean kudu sabar dari malu bilu. Mun sampean tak siap abu, tak kira mari sa tokar lagi bini reka. Bini karo ring tani haram lagi ayat tokar. Napa boleh lagu leben sambian atau karena tak atau karena kini bangki. Reng laki bini ni kementro tak atau karena situng syarat tah. Selaki buih si bini buih. Lah tak kira atau kan. Anda karo ada iya. Geng mun tak buih kak tak atau karena ada emah. Eki na bangki. Eki na bangki. Atau karengki biasa. Cuman kuda ben sampian mun sadar kadebuna kanjeng Nabi ki buruh kuda ben sampian pola bisa amaklumin palareng bini tempo na tukah la cek laben mah deh thank you bu
Kila perengaki nawaitu mustami'an lepas merengaki pengajian patai TV patai kilometer sampean malih setrum tak luang lepas si bini suruh kikir sehari cambu sekali. Reng bini ni mun kadung kikir pada bi radio budu. Kula ki nyapok lambat tahun sangat petok ni ke beda radio. Radio ni kemun kadung budu ka patai ni ketak mate. Pakai ni saja nyareng radio buk radio budu. Patek ini kata mati, mun begini sojun rajo. Jok kajele terus kata tang. Ketorot lagi ding. Terus apa? Soro pakai ini sajian santa. Cara nada remah. Torot. Deki kapan baterai nata ada lambu TV. Ini kan aja nereng bini ni kekikir lagi di ngaki kaiki. Pala tak kuat ngidi ngaki ngeleleng ke Cilau. Depak ke Cilau pahit telepon. Kaki papaan kurang ajar kak orang ngocak kita mereka kaki ngelelek gampang kak kikir di HP cung gempangan HP na angka bisa sampean sabe jauh nanti nak aki kok rokokan oleh setengah jam angka gak lek sinyal tak jelas beli ipole kok mak lela ngapuk si kikir yang mau lajan sampean ngerti lajan kak gedik sing mahal maparlo paharaga aku tak melkoduk temur lah. Mun karo melkot tak apa, pemarin haram pah napang, kapan napang pah gerro. Karak dah torot balik kikir lah torot. Nggih. Di Kanjeng Nabi ngagendo kek laki udah. Mun si bujang jak gila tak tahu kakek. Sambil ni kene mulai ra apa kan. Kemah berkata kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Siti Hawa itu dicipta dari tulang rusuk. Lalu Allah menciptakan laki-laki dari perempuan. Kalau Siti Hawa diciptakan dari laki-laki, reng bini ega bayi dari orang laki, Allah juga menciptakan laki-laki dari seorang perempuan. Pasera Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salam kak dinto ega bayi dari orang bini. Mik kocak ega bayi dari orang bini. Nabi Isa terlahir dari seorang ibu tanpa ayah. Siti Maryam ni kemudian ilmu masjid tak teman keluaran bu. Siti Maryam ni kemudian mihrab tak teman keluaran, tak teman apang kibon orang lake, tak teman itekku orang lake, tak teman keluarga. Romorong ngandung. Siti Maryam melapor kepada malaikat, malaikat, saya ini tidak pernah berlaki. Itu penting kan ngerti sampean kan. Lu saya belum pernah bersuami. Lu saya kok halim. Hamil maksudnya. Iya mun hamil raja lek mun halim nek kene. Lu saya kok hamil wong saya belum pernah bersuami. Apa jawabannya malaikat? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Korla apal make fayakun tok padu. Mak le bedol le nang aci ti lekuk menyaki apa malamah fayakun. Nabi Adam dicipta summa qala lahu kun fayakun. Nabi Isa dicipta summa qala lahu kun. Itulah Allah. Kalau sudah menggunakan kun fayakun kata ulama, innama amruhu bainal kafi wan nun. Pangeran ni kemun kasokan cuma antara kaf ben nun, aku netok ni kedeti kan. Kula ben sampean golok dadi mun karo kun tak dadi. Allah ni kah kun fayakun, kun fayakun. Manusia napa-napa le kudu ben sampean baca keterop, napa-napa le kudu ben sampean bangun masjid. Kelakuan sepaling demang kudu ben sampean perlu orang. Allah kelakuan nampak saus tak perlu perantara, tak perlu etolongi, tak perlu orang, tak perlu makhluk. Cuma kun saja, detik. Karena Allah kak dintoh jauh dari sifat apes, soceh dari sifat apes. Manusia andi sifat apes. Manusia ni kau butuh kau orang. Ada orang tak butuh kau orang. Napa-napa boleh maju ke terop, napa-napa boleh maju ke masjid. Kelakuan sepaling demang saus mun anyama manusia perlu orang. Napa kelakuan sepaling demang? Misem. Misem demang napa tak demang? Luang setrum napa bunten? Majar pulsa napa bunten?
Misem ni ka demang kaking maki misem paling demang parlo oreng maksud tah mun katibi je misem sampean buk sampo meren ku hapero neko mun sampean sampai noleh misem katibi je insyaallah 2 hari bayi tamu ya dari dinas kesehatan banyak dikit mun tak dibelak-bak ya muning dibelak-bak sampean lah ni kan manusia. Napa boleh kelakuan mak nikah kak, napa boleh kelakuan sarah, kelakuan sepaling ringan, mun senyama manusia kak dintoh pakun parlok dek ka orang lah lain. Kubai masjid, butak pad depan pangeran, mun pangeran kubai langit kun teti ban fayakun teti bumi kun teti ban fayakun teti tase kun teti fayakun teti Allah kun fayakun kun Naba sitik masjid dah katoro pai bebici asam dan tak nolong masjid kun ya bakun anda banyak katoro masjid tinggi kemudian bebici ke TV mari apa tak mari dengan mau kampuli bisa apa tak bisa kira-kira mau pentai tolong nolongin apa punten ini nyampe dek nolongin pecel kerdus tak masang dia masjid ini kebanyak katoro berencana renovasi cek saking ngamencilan kerdus untuk abentoh minta sumbangan sekadar andi 1000 pasang 1000 andi 2000 pasang 2000 kira-kira siap napa punten panitia sebelum abahas isra lebih lanjut ngereng kerdus sesiap pagi dan kula samdi adik kira kerdus pajalanah panitia tak langkong sediai obeng bu ebuan gi panitia sediai obeng bu ebuan pabanyak 2000 takok beda saya neku obeng 10.000 masa ngading 1000 sosok sangang ibu deki gi beni karena sampean kan tak uning cak beda malaman mun pah karing ibu obeng raja masa ngasakone kan amalnya kata kudu banyak lagi sepenting tak didik takok sak wah gelak jadi gue sambil adik kira kerdus tore sambil berjalan saya andi obeng tore masang saya tak andi ngincem ke kancana gitu saya kasukan apa re cang saya baca unceng dia bahaya itu punten saya kasukan nyumbang ya tore saya tak kasukan punten tak panapah karena sampean kan tak uning jauh beda malamal tetih beda selakar abek tak obeng beda tak abek tak sekebetulan abek tak kasukan masang ya tore ken saja obeng keni cepon gik buru takok beda saya obeng raja mak dia bisa sosok nggih Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana asareng Allahumma pakosok keng jak medem tekok kerdus tak pangki saja dan wa Sya'bana dana waghfir lana dzunubana bumi ngolok saben are tak korang sapolokane manusia banate ngate tak burung se pekan mate Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
waghfir wa ballighna dzunubana manusia siang malam tak ambuse nabang tunya kapan eto puetana tunyana ikala lainna Allahumma barik lana fi rajabah واغفر لنا ذنوبنا سيكبا amal bantusa seikala kota aromasa depak kakopur akare kasta abelia abta bisa Allahumma barik lana fi rajabah واغفر لنا ذنوبنا اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم alhamdulillah orang tobat tobat nampak kapi Allahumma kerdusa bandi berjalan tanamai pemasok kapi gitu alhamdulillah ekor lai pemasok masalah keng nyaba apa ngalai dalam je tak tahu sepenting lah tanamai pemasok kapi alhamdulillah cepon kanjing Nabi bi kanjing Nabi ni ada busa nikah malukah ma qaddamtah wa malu warithikah ma akhortah setunya na sampian malukah tunya na sampian ma qaddamtah bi sampian saya bagi ki buru kasa siding sampian bu siding sampian saya pada ngaki ka wa malu warithika ma akhortah keng mun saya sabek sebedi sang sampian mangken nikah keding keluarga na sampian kula ben sampian mati deki mati leku tak terasa kan sampian makin abek tak obeng berempak abek tak obeng seket tebu telopolo beki ka amal ki puru seket ebu kalak telopolo kare berempak pesena sampian benih kare dupolo obeng sampian kare telopo karena siding sampian saya beki justru saya dupolo ni ke belum tentu sampian terasa karena dupolo ibu ni kayak kebeli kodung teti gerbek eke beli rokok bi laken teti kokos eke beli bakso teti good morning good margut metoning koning lo eke na bangki lebih sampean saya bagi ke kerdus ke buru nikah ngocak kuntu sogiron fakabbartani sengkok nik keni keng bi kakek paraja nik keni 10.000 20.000 nik keni tapi pan esudah kuaki raja karena bisa beli swarga Allahumma wa kuntu faniyan fa abqaitani sengkok je fana cang pesen ni kata dek si masuk ke dalam kopur tada tapi fa abqaitani gara-gara esede ke aki benih karo ke kuburan sampai ke swarga pakunding sampean bisa beli swarga teti ajunan senyumpang ki buru kak dintoh sateja bekal tetilan celana panjenengan selamat amin Allahumma bila lebih masjid bila lebih sampean nyumpang ke masjid
orang nyumbang ke masjid ni kan pun ulama budian neng yaumal mahsyar ketika berdetetenya mana siratal mustaqim maka sateja senyumbang gi buruh tak usah adarat dan siratal mustaqim cukup numpak masjid orang seakurban kelaban sape numpak sape ajunan mungkin tak sempat akurban karena mun akurban kotu sangang juta keng sampean di puru masang sangang ngibu dak ke masjid maka sampean bekal numpak masjid ni kemudian amin Allahumma neng ibun di mana tergantung sompengenna bayi apa ada emang kan tak pada sompengenna ya macam mun senyumbang 100.000 nang paimaman bun bodok lo 100 lo mun 50 pangtapangan di tengah mun abri 10.000 yang dari bang labang buntai muda dah mun abri 5.000 asana pala kapangpang mun masang 1.000 dekon deg babar ya ku apa gak magini kantor selamat thank you bu apa aku lo aja mau nyumbang 500 agak yang pagar buntai muda nih kan masjid cuma kat kokor ko bapa 500 kan cak dengan aku mebu mungkin 2.000 aku mebu beli ke haram 2.000 mungkin sampean andi pese 1.000 pah aku beli ke aku Saparu nero keceng ro kemi gebung kono. Makanya gula mun apa pengajian gula mun pengajian masjid Pak Bener renovasi masjid gula ngabala ada ka tukang malamal kan biasanya beda malamal masjid ro kirim pon lagi. Ontol laki pola bo dari keren obeng 1.000-2.000 rupiah bi gula beli tukang ngamal. Mun sampian asa kelangkong ka orang si aberdi Eropa sesuai beri ngoreng makle orang si aberdi ke makle pada mikir mun orang ngabri ning 1.000 sa kelangkong cek lanjut kia cek ning 1.000 nanti mana beri 1.000 sekelangkong cukup cek tambah ya ning 1.000 mana beri 2.000 tambah sekelangkong menteri terima abi Gusti Allah 2.000 je mana beri 5.000 palanjangan boleh motor sekelangkong menteri terima ben semoga Allah paringi balisan dak iya 5.000 je mun 10.000 palanjangan boleh motor sekelangkong ajunan sa paring amal menteri amal sampai diterima Allah Subhanahu wa taala ben semoga paring balisan keleban balisan dunia akhirat dak iya aja 10.000 Mana beri 20.000 palanjangan boleh motor sekelangkong ngabas saparing amal semoga amal sampai diterima bi Allah Subhanahu wa taala sampean perjalanan selamat leman kecompok tidak rintangan bersemoga sampean selamat dunia ben akhirat nak potona solihin solihat dunia na barokah dak iya 20.000 je mun 50.000 mun 50 palanjangan pakomuan titi mun 50 begbedeno krono ngurwa matur sekelangkong ngajeket ja Teti mun lepas ini ka orang maki beda epok compok maki antar kaimbong itemu mun salah kuah krono 4 kali 200 sen aja dia. Ya jangan seket kak kan epok maki palanjeng matur sekelangkong ka aba afan sapote saparing amal semoga Allah Subhanahu wa taala iterima amal sampian bersemoga paring balasan keleban balasan sampurna dunia dan akhirat karen dunia na barokah nak potona solihin solihat perjalanan selamat pilihan kecompok tidak rintangan bersemoga sampean teka hajat bersemoga ya akhirat kemudian sampean masuk swarga ben cengko cengah 50.000 rek mun masang 1.000 mun 1.000 cambu sa sekelangkong mun tak tege ari compet 100 catur kadang masang ning 1.000 ning 1.000 saya pasang sa sekelangkong sampai corong nga itolong pagunta ambu sa sekelangkong si masang ning 1.000 sampai mulia lemah sa sekelangkong pagunta mari pesen na lopot ni saya unta laki haram sehari sampai kelekun na pagunta itemu sa sekelangkong tak ambu sekali orang kan mikir mun 1.000 masuk surga anu masang 5.000 abu cak gelak kebelaki kak kesampu masangan 1.000 rok bengimbong dia tak nanding surga 1.000 sudah ongke cak dengan capis 1.000 segi luri bering nang ibu wah suar tak usah surga kak becak iblis ke haram tak anda 2.000 dia tak nanding becak kak mun di kantor kegeledek selawaan berempah 5.000 le tak anda 2.000 kak tak bisa 2.000
Sapa ora lek mun 2000 keng tak apuk sing kalai kok. Becak ada iya kan. Orang gak pinter bah ngocak tanda 2000 ada apa ya. Tukang becak mikir tempong tak oleh sekali. Pakai 2000. 2000 engkau lo apa ya kok. Njak kapan ungkap tukang becak pahisi yang kali pas santa. Kerja acereng saya numpak. Apu kah? Apu. Arab le. Apu makin numpak becak mun santa ngak mun labu bengkak itu. Nang tenang tukang becak nyempit. Ya cak lah 2000 minta selamat kaki lek. Napa artinya kak? Majar pulan ning 2000 paten kak? Apa dah boleh suarga masang ning saya. Tapi punten Nabi Sulaiman pernah menyatakan al-muqta biqadril muqti. Orang abri nikah benik yokor dari pesenah tapi yokor dari kemampuan orang sabri. Sampian masang 2000 ki buruh. Andi obeng pak ibu kapinah masang sampian 2000 pesena andi pese pak ibu kapinah. Sementara bodoh menteri nyumbang 1 juta ke masjid umpamana. Kamu banyak antara 2000 ben 1 juta mun pesena banyakan 1 juta. Kencer na banyakan 2000. Apa? Karena sampian saya masang 2000 andi pese pak ibu kapinah. Jadi saya pasang saparo dunyana di sampian. Sementara menteri saya nyumbang 1 juta andi pese 10 juta. Jadi 1 juta ben 2000 kama banyak. Mun pese na banyakan 1 juta, keng mun kencer na banyakan 2. Mangkana mun masang ke masjid saya banyak ke 2000 boy kaya. Ya ke baidadil tandinya. Selama masang 2000 sing Jumatan rupah nyiba kerendengan. Kota kamal kapan pas kapan pejalan kelontar. Sa masjid atau lay kapi ke budi deh. Yang ku genteng ngabubung gak. Alhamdulillah semoga sateja senyumbang sateja sa apareng sareng Allah Subhanahu wa taala paringi balisen amin. Tak kira jen tada kak ning ahli sedekah ni tak kira jen melarat sajen ben. Tak usantar ke hadis, tak usantar ke ayat, cepon kakak gula boy. Kakak gula kakak Romai Rama. Takkan susah karena sedekah, bahkan hartanya kan bertambah-tambah sebagai perekat si miskin dan kaya. Jalinan mesra antar manusia, kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Jami nyaring gendul nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo hadis ya, jelas. Mana kosomalun min sodakotin bal yasdad. Sampian asodako apa ring guru sobangan ke masjid. Tak kira sajen korang tapi sajen atamba. Bisa saja etambai pese, bisa saja pese tak tambah king di Allah ipasehat. Yang tak rumah sebelum sampian bu. Kau tuna takdir legunya ketapak paking pulan asdaka makin buruk. Ongguan. Jadi kula ban sampean asdaka kocak asdaka aja bonus kana engko asdaka salat ada gentena sampai mate. Kan bari terkadang orang sini ketanggi. Kocang mun nyumbang je kocang ibri balisan. Engko nyumbang ri bari salah kok tak ibri balisan ada apa-apa kok jen melarat aja mate telo. Bisa saja dunya bi Allah tak iblis kan kula ben sampean bi Allah iparingi sehat. Amin kubu. Allah waktu aki cengeng. Keng tak teman muring genteng sampean. Tak percaya kan cek kula genteng kan? Tak kira percaya cek kula boy tak percaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sampian mungkin pese tak tambah, tapi bi Allah bisa saja tambah kesehatan. Amin Allahumma. Mungkin pese tak tambah, keng bi Allah tambah umrah. Amin Allahumma. Karena takdir nikah beda takdir si bisa yoba, beda si tak bisa yoba kak. Sampian kelaban asudeko, takdir si bisa yoba ini bisa saja bi Allah yoba ipa bagus, ipa say. Napa takdir si bisa yoba?
sampean bi Allah takdir beteti orang celaka umpama gara-gara masang 2000 dari celaka bi Allah pah yo beteti orang pecre. Saya nama tak saya. Aslinya takdir kula ben sampean bi Allah pandai umur, tapi gara-gara sedekah bi Allah tambahin lanceng umur. Saya nama tak saya. Mun umur nikah beda ada waki bisa tambah bu. Jadi beda orang nikah umur bi Allah takdir seket gara-gara ahli sedekah jadi 70 umur nang kitabnya kebanyak cerita tanah. Jadi ulama ada waki lanceng umur nikah beda seh lanceng umur secara hakikoh lakar bi Allah lanceng umrah. Saya tak bisa yoba nikah dua nikah tak bisa yoba. Kenapa? Al-haram wal maut tuah ben mateh dua nikah tak ngoba. Mun tua nikah tak bisa makai asada 3 juta tak kira muda boleh gula bisa sampean. Tak bisa makai paha doa sampean. Yalah. Kula saya lahir ngada keluh bang era. Billahi praben mangken teh pote. Pangoda aki ke ngabi ini ya sekalian aki. Tak kira ubah muda kan. Tak bi. Ada pemik tak bisa, lakar tua nikah tak bisa yo. Mate tak bisa kak. Mate ini tak bisa yo pakun kudu mate. Pakun kudu mate. Ada orang tak mati ini kata ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap ba'abaan, setiap seanyabah pasti itu rasa mati. Nah pada boleh kuliban sampean anyabah tak mati ya. Nah apa abai mah kita anyabah mun mari odi mati mari naga. Siapa jeleng? Siapa jeleng itu? Maksud tak bungkana pau ni kak siapa mandeman sembian. Lebung kana pau ni kan tak anyabah tadi. Tapi pulan mari odi mak kita anyabah mati. Apa kaki buk itu kamunya kucing kening itu buk. Antara lanceng umur kepi amin. Pon, alhamdulillah. Sajam gak kurang didik kak. Bagi Abdul Rasid tipe kon 2 jam gula. Siap 2 jam. Onggu. 3 jam berarti. Berarti sampai kol 12. San sampai jam tung deki. Siap jam tung. Jam tung. Kol 2. Selancang tung sigung kol 2. Abang jajak rasa. Mun saya bebengki boy. Ya atasnya ku tak lesu ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, abali boleh ada ki. Amal mare. Saya bengani ke bitong deki umumaki male pangki beni masalah urusan partai tak parjajah tapi saya nyumbang ni ke mak liar rumah sebunga deki pon oleh berapa juta aduh kan senika utama oleh berapa ratus jadi saya bitong deki pah umumaki mak le pangki punten beni masalah urusan partai tak parjajah tapi urusan mak le saya nyumbang aroma sautan di masuk jika nak sampai oleh saja kan senika tadi antar bi Allah paling nebalisan kapi abu cak amin kapi mun tabri kapi punten sampeyan napa sampeyan mangken nikah napa boleh nyumbang napa boleh abdi mak kita nyumbang mak kita abdi kan hadir ke masjid mangken ni kala nyumbang thank you bu nyumbang mah tidak berkatnya bah karena kin patah ada berkat nikah cak nikah kare etana nikah mun sampeyan tak rabu nikah baru iki napa ki itu sampeyan tergantung nikah nyumbang mah tidak berkat nikah mun sampeyan tak rabu nikah baru rogi nikah gara-gara sampean Rabu akhir acara ini ketika hajat sempurna acara makin dikesukses benih marke kula dateng gak kanto kula makin depak mun sampean tidak entar burung pengajian iki napa ki jadi sombongan saya paling raja makin ini Rabu nih sampean nih sampai banyak sentar nih meskipun mungkin niatnya macam-macam sentar nih baru sentar yang pelani bengkona ada orang sekali takut nurut aki bodoh ya baru sentar yang anak minta pelembungan minta doken-doken bodoh ya baru sentar yang penasaran lan ko jatat hodil ki beres macam mikro bui tero pe ko ya bana Oi bang ki ampun nek sejuta 700 40 7.000 oh bu banyak tepuk tangan demen alhamdulillah magikan 2.000 meni papolong titi 1 juta 700 kan pola aja sombong na boleh betul kerdus boleh lagi
Dia lihat 3 juta dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti Allah pembelian swarga nikah. Amin Allahumma. Itu bagi kanjeng Nabi, man bana masjidan bunyalahu baitan fil jannah. Pasera orang yang bangun masjid maka swarga bangun lagi Roma sareng Allah Subhanahu wa taala. Sampean termasuk orang yang bangun masjid karena bangun masjid ini tak mungkin nikah tibi pasti sombongan. Sampean termasuk abangun. Maka setiap sampean saparing nikah ampun iku biya Roma swarga menemangkeun sareng Allah Subhanahu wa taala. Nikah kanjeng Nabi sadabu hadis sahih. Jadi sampean saparing ki buruh ampun iku biya Roma semakin swarga. Mun tak percaya entari boy. Ya mun tak percaya. Aku ning percaya nang tenang gue lego ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Goreng dinari mendik ada yang ini. Pon, kembali kepada Isra wal Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj kak dintoh aneh. Luar biasa. Engki mun iyo korban akal tak masuk akal. Makanya kudu ben sampean mun akan di Isra ni ka akal sabe, kudu ben sampean ngakui iman. Jadi kalau ben Isra ni kudu ben sampean kuduna atamba iman kak. Atamba yakin kekuasaan Allah luar biasa. Nabi Muhammad ini ketembus 3 alam waktu Isra. Alam nasud, alam kawasan manusia. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kaca pun Imam Al-Busiri, "Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minadh-dhulami." Ini ke alam nasud, alam manusia. Dari Masjidil Aqsa dek kalangi peng petok. Ini kayaknya mana alam malakut, alam kawasan malaikat. Manusia tak depak ke langit pempetok deh. Ada manusia sedepak kat kesana. Kanjeng Nabi waktu Isra ni ke depak. Senomor 3 alam lahut. Alam secuma Allah seoning. Dari langit ke pempetok sampai ke aras. Malaikat ni ke tak depak kak. Makanya malaikat Jibril ni ke amit ke Nabi Muhammad. Kan kanto kanjeng Nabi. Ajunan ya tori ongke ke tibi. Ten kula berdeba tesah. Menabi ten kula nembus ke alam lahut. Ten kula bekal tauber. Malaikat Jibril tak bisa nembus. Nabi Muhammad bisa. Lu perjalanan begitu jauh kok cuma 3 jam. Tak usah keton, mereka tak ngengkui perantara, tak ngengkui logika, tapi ngengkui kun faya. Lah mun ngengkui kun faya kun. Nabi Adam dari celot jadi manusia, Siti Hawa dari tolang jadi orang gi. Nabi Isa dari orang bini tak ada bapak. Malaikat, dia pun gelak di Abdul Rasid. La ya'sunallaha ma amarahum. Tak tuman amaksiat. Kapi ni mun ngangkui kun fayakun ni kata dia tak masuk akal. Jadi kalau Isra wal Mi'raj ni ka saya kaparlo kudu ben sampean tambana iman sehingga kalau ben ceritai luar biasa peristiwa Isra kudu ben sampean sajen yakin sajen mantep dak kakubesan Gusti ana apa mi parlo nyar anya di ben Isra iman ni ka. Polanan iman kudu ben sampean ni ka aba-aba ka. Nggih Bu? Iman kudu ben sampean aba malaikat andi iman tapi cepon ulama la yazidu wa la yankus. Iman malaikat ni kata Quran ya tak tambah. Iman malaikat ni cek pada 100 sampai kiamat. Beda iman nabi ban rasul. Dak rema iman nabi ban rasul yazidu wa la yankus. Atamba pun ari sajen yakin sajen mantep benar ka Allah tak tuman Quran. Lebih ada iman ada yang tobat tu bandeng po kecing turjan. Apa ni agila? Mon kula ben sampean iman ni kacepon ulama yazidu wa yankus. Ampo tengki, ampo ma, ampo benya, ampo ta. Tada. Ni ka kula ben sampean iman abo ampo tengki, ampo cek ma beunah. Ampo benya, ampo tada. Mun kadung dateng tengki nah adik kere masjidnya kan nangis Allah itu orang cek likuli dateng tengki na iman juga anak kiai padahal ngucap Allah ni keng dateng tengki na iman mun dateng tengki na iman keng adik kir ni kan nangis mun dateng tada iman repena orang yare badan apa tada dah beda patah kau tenah, polan para reza mak lelekas onde, cok dengan dulu pegemet. Beda orang lebat pengak, cak arek kak, ajar beda patah kau tenah, mun beda patah kau tenah aja tak oleh arek, mun iarek hukum haram, nyampit, ya si haram tak mau nikah kan engkau, tak ada cengeng kakak ada sape kok.
Kira pikir ongguan, cek lekar ada cerita ada sapi masuk neraka, tinggi kan? Cek ipakan ini pan lempoi jual sapi mah. Boleh secung ni bendian boleh. Enten nih kalau ngakui hukum, pada bilik patakotan nasi yalle. Ya halal ceng patakotan ada. Dekat tempo, dekat tempo na tepes leh karena iman nikah ampo tengki ampo mabe parlo nyar anyare. Salah satunya kalau bencara Isra wal Mi'raj malam mangkin. Mangkana kula ngabela iman kak diman acara mangkin de sukses tak yokor kalaben banyak orang sedeteng. Deur acara malam sukses ke ramih punten. Deur acara malam sukses penceramah datang punten. Deur acara malam sukses tak ojen punten. Acara malam mangkin gak itu sukses pangki mun marina acara iman na kau deban ajunan atam badek kalau berarti acara ni kesukses. King mun marina acara iman na pakun. Sidik bering lagu maksiat ku lekuk pakun. Sidik bering tak bujang Jumat ku lekuk pakun. Sidik bering bujang enteng marina acara pakun berarti acara ni kagagal. Paham? Jelas lagi. Pramila gak ditu semoga acara gak ditu beda faidah. Amin. Sehingga kalaban beden acara Isra wal Mi'raj cerita aki tentang kanjeng Nabi yang luar biasa. Tentu tak usah cerita aki birci karena bukan tahun sampai la oning Isra wal Mi'raj. Mik parlo anyare boleh, mik parlo paingak boleh untuk nambah iman. Mun mari acara iman saja tambah pah ning kata ki ibadah. Karena iman gak dinto setrum gara-gara bersetrum pah timbul laku senya ibadah. Pada bi mik ni kemi metu suara ison. Walan beda setrum menika. Kipas mik bisa apoter walan beda setrum mah. Setrum mata ekatela king gara-gara bersetrum kipas apoter. Setrum mata padang keng gara-gara bersetrum ammi kaudi. Nggih napa nggih? Gara-gara bersetrum seturking odi. Mek beda mangkin seturking beda. Seturking apa dina de apa de seturking aku yedop deh. Nah. Ini ke seturking bit ani Kang. Biasanya kan langkui kaos lambat nggih. Ada kaos ah. Engke kula macam seturuking ngandeng macam medop di sini den. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kalau iman ampuna tambah, insyaallah ibadah tingkataki sama dengan Isra wal Mi'raj nikah. Ibadah apa? Secara khusus bajang karena Isra wal Mi'raj kak dintoh lakar untuk nerima ibadah saanya salat lima baktoh. Pramila kak dintoh kula ben sampean terkadang Bapak Ibu hadirin banyak gara-gara lako lebih mungkin osok laku sabe bojeng ampu cecer iki napa ki bade bojeng tak cecer peguna bojeng king nabrak duhur nabrak ke asar nabrak ke maurib cakreng tubat to sarrib abojeng asar oleh dua rakaat maurib pepahadan ketinapa hukum bojeng esa tak usah kodoen cepon fikisa king haram bi setan ni kocak lah bajang kutang kanca kaki budia ni kok kalau ben Isra bah ngasteti awal bektoh bari Jumat berangkat ketika khutbah kalau ben Isra insyaallah berangkat pengawalan nggih cepon kan mun ada Jumatnya ka oleh ontah nggih mun kemudian jadi oleh joron kemudian jadi oleh sape marena mari ajam sidi budi oleh telur mun teu cek muri naro telur poro kak ini gini teu ada hadis yo sebedah hadis telur ajam mun teu cek muri naro telur poro mun pak sampuru kenella jisalani gini beceng iki napa ki benih tak oleh ka alako kak cak alako ni kepada ibadah sepenting niati bagus keng margana ibadah margana nyari syarat ibadah cak sampai ya cuman karena lakar genceran ni kata padang itunya kak akhirnya aku neban sampian sengkah nggih napa nggih kan tak padang genceran salah genceran ni kata padang itunya genceran ni kata parlo ada para tuan mau itunya nggih kan tak para tu rokok 2 buk dekik majana tahlil tak anda cenglok para tu sebila peratu pansete budian etunya separatu pesse makanya kuda ban sampean mun margo pesse abu panas kepanasan hujan kehujanan demi anak istri rela ku jalani
Aku langkahkan kaki mencari rezeki. Kalau sudah kaya mau kawin lagi. Berangkat ke kulaku, mulai lemah tengah tega bukok keriki tega teti pol-pol kapi. Tak itu musik masih kentek, sih masih toncul lepas teti gerik, teti pol. Oh teti pol jelas juga pipi merkena sarah alako. Mangkana meneku HP ngak ni ketika tak oleh. Ni kan HP nareng kota, keriki gini kan koncok, mun klik A keluar A, mun gula ben sampean kan tak cocok. Cak mun klik A make Z noro. Cak dengan caprak juga koncok bi sesara lako geluh. Katina apa? Kelero sara lako. Bener. Karena kula ben sampean tak langsung ke akhirat le betunya. King marga lako bejeng cek sampai dina a. Deki kula bulan pidato sini ke paham bu sing kelak derep sampean. Paham bu sing kebasan. Paham mulai lekuk pandeng ilang ger kapi mulai sopu sampai tuhur. Tasbih poter tak ambu. Njak matuan lebet pah ngocak poter tasbihna cong. Pan lapar deki kelat tasbihna je ego. Mun tak terus sering kuring tasbih punten alako. Tapi marga nalako cek sampai ibadah ikolopai secara khusus ibadah bejeng lima bektoh sikak di makak dinto buana iman sepaling padeng dek kaula ajunan pasera se iman atamba pas tetengati aja ke hubungan dek Allah subhanahu wa ta'ala panapa hubungan semadepak kaula ben sampean dek Allah situng bejeng lima bektoh pasera orang saja ke bejeng lima bektoh berarti aja ke sambungan dek Allah tak ke peka ben pasera orang saja ke bejeng lima bektoh kak dinto ampun tanti bahwa orang saja ke bejeng bekal teti orang semasuk surga Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma insyaallah setelah hadir setelah serabu melemangkin termasuk min ahlil jannah dari ese-esena surga setelah amin Allahumma sekadin toh si bisa pada pak ada lu banyak setewas terus dak remah gak ada udah cukup tembak apa anda ada mau ngaltok peluru ya. Iya yang jelas si muka gitu. Ini biasanya si muka si nutup. Nyereng bah tutup kena bendoa lagi. Semoga sareng Allah Subhanahu wa taala acara menemangkin Kak Dito bedeguan ada kaula adunan atambana iman da Allah Subhanahu wa taala merin acara. Thank you Buk. Sehingga tak kare muang bek tu melemangkin tak kare sumbangan beri-beri tak kare alako pentas sehingga acara ini kebeni cuma seremonian rami bedaki acara ya bulan tahun beri benda mun tada tak nyaman beni tapi acara gak dintoh lakar untuk nganyari iman kaula ajunan sehingga kelaban acara gak dintoh kaula ben ajunan titik orang yang sesuai takwa da ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب رب اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قوله لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا يا الله اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Nyon sepora kaki
Takut beda kekeliruan kesalahan bahasa atau beda ocak-ocak sedak berjuga buk saboraki kapi buki mentir lanceng umur sebarokah tapang kipolen kesempatan selain dalam kemudian sehat ben kenging dituipun Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.